जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, आमर स्वतंत्र कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल को आपण को स्वागत। आज आम कर्कट राशि लोकों सेप्टेम्बर मासर द्वितीय सप्ताह 8 सेप्टेम्बर रु 14 सेप्टेम्बर पर्यंत 7 दिन प्रत्येक छोट एवं बड़ कार्यकलाप, ग्रह मानकर प्रभाव, कैरियर, व्यवसाय, प्रेम, परिवार एवं स्वास्थ्य एवं प्रतिकार रूप आलोचना करवा। तेणु आसंतु विलंब नकरी एही सप्ताहर विस्तृत राशिफल आरंभ करवा। तेबे प्रथमे आसंतु जानिबा एही सप्ताहर ग्रह मानकर स्थिति एवं कर्कट राशि उपरे सेमानंक प्रभाव किपरि अछि जानिबा। प्रथमे जानिबा चंद्र ग्रह विषय। चंद्र आपणक मन, भावना एवं मानसिक अवस्था को नियंत्रण करे। तेणु एही सप्ताह आपणकर मनोभाव उत्थान पतन हेबो। केतेबेले आपण भावप्रवण अनुभव करेंगे एवं केतेबेले आपण शक्ति एवं आत्मविश्वास अनुभव करेंगे। सेहीपरि सिंह राशि रे बसिथिबा सूर्य आपणक धन एवं परिवार गृह को प्रभावित करुछंती। यार अर्थ हेउछि एही सप्ताह रे परिवार, संतान एवं आत्मसम्मान सहित जड़ित जिनिस गुड़िक आपणक पई गुरुत्वपूर्ण हेबो। सेहीपरि मंगल आपणक लाभ गृह को प्रभावित करिवो। एहार प्रभाव रे आपण बंधु एवं सामाजिक परिसर रु लाभ पाइबे, किंतु शीघ्रता एवं क्रोध आपणक पई क्षतिकारक होई पारे। सेपरे बृहस्पति आपणक द्वादश घरे गोचर करुछंती। एही परिस्थिति खर्च वृद्धि करने को जाउछि, किंतु सही समय रे यह आपणक आध्यात्मिकता एवं आत्म आविष्कार आड़क मध्य नै जिवो। सेपरि शनि कुंभ राशि रे अछंती एवं आपणक अष्टम घरे प्रभाव पकाउछंती। एही परिस्थिति जीवन में परिवर्तन, गुप्त रहस्य एवं धैर्य परीक्षा करने को जाउछि। सेपरि शुक्र आपणक द्वितीय गृह को प्रभावित करिवो। एही स्थिति परिवार रे प्रेम, जोगाजोग एवं सौंदर्य सहित आनंद को वृद्धि करिवो। सेपरि बुध आपणक तृतीय गृह को प्रभावित करिवो। यह आपणक कथावार्ता, लेखा, जोगाजोग एवं भाई भौणी सह जड़ित प्रसंग रे सकारात्मकता आनिबो। एबे आमे जानिबा एही सेप्टेम्बर द्वितीय सप्ताहर प्रत्येक दिन राशिफल। तेबे आसंतु जानिबा सेप्टेम्बर द्वितीय सप्ताहर प्रथम दिन 8 सेप्टेम्बर सोमवार राशिफल। ए दिन भाव प्रवण सहित आपण दिनटी आरंभ करिवे। परिवार रे एक समस्या उपजी पारे, जहा उपरे आपणको शांत रहिबाको पड़िबो एवं समाधान खोजिबाको पड़िबो। चाकरी करुथबा व्यक्ति माननकु सहकर्मी समर्थन मिलिबो। व्यवसाय मानक पई दिनटी स्वाभाविक रहिबो, किंतु खर्च बढ़ी पारे। तेणु आपणक पई परामर्श हेबो एही दिन शीघ्रता रु एडांतु एवं धैर्य रखंतु। तेबे चलंतु जानिबा 9 सेप्टेम्बर मंगलवार राशिफल। एही दिन आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि पाइबो। आपणको आपणक क्यारियर रे एक नूतन सुजोग मिलि पारे। जदि आपण चाकरी परिवर्तन करने को भावुछंती, तेबे आज एक भल दिन हेबो। छात्र माननको पाठपढ़ा सफलता मिलिबो। प्रेम जीवन रे आपणक साथी सहित भल आलोचना हेबो। छात्र माननको पाठपढ़ा रे सफलता मिलिबो। प्रेम जीवन रे आपणक साथीक सहित भल आलोचना हेबो। जेकोनोसी बड़ निष्पत्ति रे आपणक पितामाता को परामर्श नियंतु। तेबे चलंतु जानिबा 10 सेप्टेम्बर बुधवार राशिफल। ए दिन आपणकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। पेट किंबा मुंड संबंधी समस्या होई पारे। व्यवसाय रे हठात आपणको बड़ लाभ मिलिबो। आपण कौनसी पुराना बंधु किंबा संपर्कियों को भेटी पारंती, जहा आपणको खुशी करिवो। यात्रा मध्य संभावना अछि, किंतु खर्च वृद्धि पाइबो। एही दिन खाद्य रे संतुलन रखंतु एवं अधिक पानी पियंतु। तेबे चलंतु जानिबा 11 सेप्टेम्बर गुरुवार राशिफल। एही दिन बृहस्पति प्रभाव रे आपणक खर्च वृद्धि हेबो। आपण धार्मिक कार्य रे अंशग्रहण करिवे। चाकरी करुथबा लोकंक पई पदोन्नति किंबा नूतन दायित्व मिलिबार संभावना अछि। छात्र माननक पई दिनटी लाभदायक हेबो। तेबे चलंतु जानिबा 12 सेप्टेम्बर शुक्रवार राशिफल। एही दिन संपर्क रे मधुरता रहिबो। स्वामी स्त्री मध्य रे समन्वय रहिबो। व्यवसाय रे सहभागिता लाभदायक हेबो। परिवार रे आपणको किछि भल खबर मिलि पारे। आपणक जीवन साथी को एही दिन समय दियंतु
ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶନିବାରର ରାଶିଫଳ। ଏହି ଦିନଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ହଠାତ୍ କିଛି ବାଧା କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ। ନିବେଶରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରବିବାରର ରାଶିଫଳ। ଏହି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। କିଛି ଶୁଭ କାମ ଏହି ଦିନ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ହେଲା ଏହି ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ଏହି ସପ୍ତାହ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଘର ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଭାବରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସପ୍ତାହର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ଏହି ସପ୍ତାହ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଧୁର ହେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମାସର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବନି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିବ। ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଥକାପଣ ଏବଂ ଚାପ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଖାଇବାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 2 ଏବଂ 7। ସେହିପରି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲେ ଧଳା ଏବଂ କ୍ରିମ୍। ଏବଂ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଚାଉଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଓମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟମାନେ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପରାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍କଟ ରାଶିର ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।